Magkano yung maruya? Magkano po? Okay. Okay, baba na sa ano. Okay. Ito na si Kuya. 20 pesos lang da. O, ayan. O, gananing maruya. Oops! Nakula-ulay. Oop! Ya! Siram! Pak! Ah! Sobrang creepy. Oop! Okay. Isang kagat. Pak! Para sa lahat. Ay, sarap! Ay, sarap! Yes! Di 4. Ow! Kunugso pa nga. Oop! Isang last bites. Oops! Isa pa pala. Oop! Meron pang isang mas malaking maruya. Yes! Yes! Pak! Grabe, takulaon. 20 pesos siya na. Pwede na.